वर्धमान उदय चांद महिला कॉलेज में वेस्ट बंगाल वॉलेंट्री ब्लड डोनेटर्स सोसाइटी की पूर्व वर्धमान शाखा और कॉलेज की एनएसएस इकाई के संयुक्त तत्वाधान में सुरक्षित रक्त संचार विषय पर परिचर्चा आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉलेज की प्राचार्या प्रोफेसर असरफी मंडल ने की। मुख्य वक्ता संजीत बासु ने सुरक्षित रक्त संचार के वैज्ञानिक और सामाजिक पहलुओं पर जानकारी दी। उन्होंने युवाओं में रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने और इससे जुड़ी भ्रांतियां दूर करने पर जोर दिया। परिचर्चा में विभिन्न विभागों के प्राध्यापकों के साथ करीब 150 छात्रों ने भाग लिया। रक्तदान आंदोलन से जुड़े देबनाथ मुखर्जी, देबाशीष दे, इंद्रिला सेन और सुजाता दास भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर रजत विश्वास ने किया, जबकि अंत में डॉक्टर जेमिमा सुबम फिपॉन ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। বেসরকারি যে সমস্ত ব্লাড ব্যাংকগুলো আছে তারা ব্লাড দিয়ে মানুষের কাছ থেকে উপহারের বিনিময়ে রক্ত সংগ্রহ করে কোনো ক্ষেত্রে অর্থের বিনিময়ে রক্ত সংগ্রহ করে সেই রক্তটাকে নিয়ে তারা মুনাফার ব্যবসা করছে, কালোবাজারি করছে, যা ইতিমধ্যে সংবাদপত্রে এসেছে এবং আমাদের সরকারও তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আমরা আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্টভাবে মনে করি যে আমাদের যে সরকারি ব্লাড ব্যাংক আছে সেই ব্লাড ব্যাংকগুলোর ক্ষেত্রেই আমরা আমাদের রক্তটাকে দেওয়ার চেষ্টা করব। এবং ইতিমধ্যে এর আগেও যখন আমাদের এই কলেজে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প হয়েছে, আমাদের বর্তমান মেডিকেল কলেজ ব্লাড সেন্টারের সাথে আপনারা ক্যাম্প করেছেন। এই শিবিরগুলো করার ক্ষেত্রে আগামী দিনে আপনারাও আরও যত্নবান হবেন। আমি আপনাদের কাছে